तांकां सोद म्हणून सांग. तेंच्यानी सोदले म्हणटा तेंच्यांनी आल्तीन डेमोलिश बिल्डिंग केल्या पळय तितून पासची काय अशेंच कितें फर्स्ट ऑफ ऑल election commission, whoever is there, they will look into this thing, no? So as if I am looking into that. बट तेंच्यांनी एक स्टेटमेंट केला तुमचो हात हा म्हणून तितून आमदाराचो पणजेचो आमदार हा बाबा तेंचो त्यांनी स्टेटमेंट केला. एम आय सपोज टू रिप्लाय टू वॉट एव्हर दे हॅव. तुमचो एक ऑफिसातलो कादर म्हणून कोण बसता हियरिंगान? प्रत्येक हियरिंगान तो कादर म्हणून आता म्हणलं तुमची हियरिंग. अरे माझे ते हियरिंग सपोज ऑब्जेक्शन ऑफ कोणाचें आहा, ऑब्जेक्शन आमचो मनीस वचपाचो न्हू. We have got a BLA and all. There is a proper procedure which is going on. And ultimately, see, you vote घातले, ती vote ना घातली. I'm just trying to say. Ultimately, देव जाणा and तो कोण vote घालता तो जाणा कोणाक vote मारता. It is not necessary तुझ्या बारेन भोंवता म्हणून सगळे तुझ्याच बारेन तुकाच vote मारतले. बट जशें तुमी सर्वे बीन करतले तेन्ना तुमी BLA जे ट्रान्सफर मारलेले पळय पयलीं तशें I don't need to do any survey. Those whoever has been entrusted with the work, they will get the work done. बाबा तो 6 वर्सां जाली बिल्डिंग डेमोलिश करून पूण थंयचे अजूनही वोटर्सांची नांवां But Baba, why you asking me? Did I keep their name? पॉलिटिकली हें केलं म्हणटा. What? See, bad carpenters always blame their tools. Baba, कित्याक आपण कित्याक शेणलो हेका लागून. First try to improve yourself and then go for election.